हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करूछि बहुत भलो थिबे एवं मो भी बहुत भलो रहछि। आज होछि हम गाँ रे मेरु जात्रा जोटा कि गालेरी मेरु गंजाम रा प्रसिद्ध दंड जात्रा एवं मेरु भी स्टार्ट हे सरछि। माँ भी आसी सारलेनी एवं आमे भी समस्त मिसिक देखुछु माँ केतला आसीबे। और ये होछि माँकर कुन्नी भक्त से भी अनेकी रहिछि माँ केतला आसीबे एवं दर्शन पाइबे। आउ आम गोलु वीडियो माध्यम हाई करछि आम ब्लॉगिंग केमिति लागुछि प्लीज कमेंट माध्यम जनइबे। आ देखंतु आगो को वीडियो माँकर आगमन हो सारछि एवं केते सारा गहଳି भी हो सारलानी। माँकर नाची नाची आसुवा दृश्य देखंतु एवं आगको देखिबे जे हमर पानी दंड केमिति हुए। जेहेतु धूली दंडर तो मु वीडियो बनेनी बट पानी दंडर वीडियो बनेछि। पानी दंडटा केमिति हुए देखंतु तापरे मेरु पूजा हुए। देखो माँकर भी पानी दंड भी स्टार्ट हो सारी मु फुल वीडियो तो बनेनी जेहेतु संभव नुहे बट जहाँ भी टिके टिके बनीचे से देखंतु आउ बहुत दूर जेहेतु बनाई वीडियो रो क्लैरिटी तो ठीक नहीं बट जितकी भी देखा जाउछि बहुत खुशी लगुछि एतिकी देखिबा पई। देखंतु पोको माछि परी लोक माने भिड़ी रहिछन्ति माँ को आउ एई तोठरे ही माँकर आरती हबो। आरती सरिले माँ पुणी तांको कोठा को जिबे मेरु पूजा स्टार्ट हबो सेठी। एबे पानी दंड भी सरी सारी माँ निजे पूजा अर्चना सारी पुणी गृह को फेरुछंती और आसला बेले जेहेतु जगन्नाथ मंदिर पड़े से माँ झुणा दंड खेलती। झुणा दंड सरला पुणी गृह को जाती जोटि कि आमर मेरु पूजा हुए मंदिर सामने। आ देखंतु केते सारा भक्त ठाकुर भी आसी जाती देह आउ बहुत डर भी लगे एवं देखा बहुत खुशी भी लगे माँ को। माँकर टिके झलक पाई
ଏଇ ବର୍ଷେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ପୁଣି ମା ଏବେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ତ ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି। ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲେ ଯାହା ରାତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମିଳିବ, ତାପରେ ଆର ବର୍ଷକୁ ମାଙ୍କର ପୁଣି ଦର୍ଶନ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ନାଚି ନାଚି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ। ଆଜି ମେରୁ ଯାତ୍ରାରେ ଅ ବନ୍ଧ ତୁଠରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମା ସିଧା ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମେରୁ ପୂଜା ପାଇଁ। ଆଉ ୟା ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷେ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ। ମା ଏବେ ନାଚି ନାଚି ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଫେରିବେ, ସେଠୁ ମେରୁ ପୂଜା ହବ। ତାପରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ନିଜର ବ୍ରତ ଖୋଲିବେ। ଯାହା ରିଚୁଆଲ ହବା କଥା ସେଠି ସରିବ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଅମ୍ ତାପରେ ଏତିକି ହଉଛି ମୋ ଭିଡିଓ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ, ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗିଂ ଥିଲା। ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବନେଇନି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବନଉଛି। ଯଦି ବି ମୋର ଭଏସ ରେ କିମ୍ବା ମୋର ୱାର୍ଡ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଓ ପ୍ଲିଜ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଭିଡିଓ ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ମୋ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ।